Badeon, Bella Gelenfo, Bella Gelenfo, Malikono, Ani Malikokan. Abalmake Mohamed Djabate, président association Cœur d'Or, Ani mouvement en façon Mali. Mais Malin Bella Gelenfo, Malin Bedjianoro, Malin Siglime Djianoro, mais Bella Gelenfo, Malikono, Ani Malikokan. Notre Manaka Boeing, un président Mambagne, nous Assime Goïtae, Mbafo, Nyafon conteste ma folie là, Mbafo sous, Mbafo clé. Barça avec baranyam ke Mali kono akanga fo ni moko ni baranyam ke ibe fo abe fo kini che okma Assimi Goïta ini che yere no borayno Choguel Maïga nga premier ministre ni mamba infana nale de an korotan jia yorobe yan korotan Mali sira yorola Mali tokomena yorola Mali to madrika sieno grâce à Choguel Maïga. Donc ambi fena fo ika foli la ambi fo ini che yere fana ye yara biyama i faramandila ala ka lafiya dima ala ki seki yere ma ala ka banpew ala ki seki ika denbaya ma ala ki seki Mali ma nan tɛmɛna ka bɔ yen an ka fure minnu banna yara biyama ala ka lahara sɔnsɔnw ye ka tɛmɛ diɲɛ in kan ala ka barika du kɔ la minnu banana yara biyama ala k'u fana nɔgɔya ala ka lafiya d'u ma ala ka lafiya d'u ma u yɛrɛ ye ka d'u ma u ka denbaya ye ka lafiya d'u ma Mali ye. Donc ne badenw n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen nɔ il y a 3 à 4 jours ne tun ye intervention dɔ kɛ n ko n bɛ entité fila wele entité fila ye jumɛn n ko les politiciens ani les gens qui parlent sur les réseaux sociaux n b'o entité fila wele n kumana o entité fila kan ne wele n ka ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye pour que an bɛ se ka Mali dɛmɛ n ko parce que l'heure est très très grave au Mali. O kuma bi o sera bi mun na Mali ye plainte mun ta k'a b'a don France contre la ONU na a yɛrɛ y'a ye Union européenne bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan a kɛ cɛ kelen ka France soutenir bɛɛ y'o ye bɛɛ y'o mɛn voilà ko barisa ko ni Mali ye France lebu k'a ye Europe bɛɛ lebu donc k'olu tɛ se ka sɔn o ma kunu président Emmanuel Macron a ye ambassadeur bɛɛ wele a ma da o dɔrɔn ma dɛ a ye blogueurs activistes politiques vidéomaniw a y'a bɛɛ wele kunu kana ka conférence de presse kɛ a k'u ma ko ko bɛ yɔrɔ min na bi ko ka gɛlɛn kojugu l'heure est très grave donc maintenant ko communication ko de ta bala sisan ko ta bala et u ye fɔnbaw yɛrɛ débloquer a kama pour ka communication ta bala ko parce que kunu ma communication ta bala ko France ka image k'a bɛ ka détériorer en Afrique surtout plus précisément au Mali. Donc guerre de communication o bɛna déclencher Mali de contrôle o kuma ne badenw ni don o don ne bɛ weleli kɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye dɔ wɛrɛ tɛ o ni ko ninnu de don barisa an bɛ yɔrɔ min na komi bi in na n y'a fɔ an ɲɛna Mali bi nin tɛ tɛmɛ nin kan donc n'an y'an sigi kulonkɛ la n'an y'an sigi fanɛni banɛni na ni Mali ma bi a k'a fɔ ma tu wa n'o kɛra o don an bɛɛ b'an bolo sɔn a yɛrɛ ɲɛ la k'an sigi k'a kasi barisa an ta de bɛ tiɲɛ an denw ta bɛ tiɲɛ an mɔdenw ta bɛ tiɲɛ an fufafuw ta bɛ tiɲɛ pewu o ye Mali ko bannen ye o kuma ne badenw ne tɛ sɛgɛn aw weleli la n b'aw wele su n b'aw wele tile parce que moi je suis un patriote convaincu n bɛ n faso fɛ hali ni n sigilen bɛ jamana wɛrɛ la n bɛ n faso fɛ n bɛ miiri ni n faso ye su n bɛ miiri ni n faso ye tile n bɛ fɛ n faso ka bɔ nɔgɔ la n tɛ fɛ kasarakan faso sɔrɔ n tɛ fɛ degunkan faso sɔrɔ donc n b'a bɛɛ wele a ye wuli maliyɛn a ye wuli maliyɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ faso in ani bini foyi t'a ni nin cɛ walahi ani bini n b'a ɲini fana mɔgɔ n'a ye nin video in sɔrɔ video in a ka partager fo ka taa se Assimi Goïta ma Assimi Goïta fana ka nin kuma in na mɛn mɔgɔ minnu fana bɛ ka Mali défend que ce soit les activistes politiques que ce soit les vidéomans que ce soit les blogueurs il serait temps
Mali fana état fana qui occupé olu la pour que o fana bɛ se k'u ka baara kɛ professionnellement o ye mun ye même ni mun tɛ s'a kuma cogo la même ni mun tɛ s'a kɛcogo la a y'o wele ka na a k'u former a k'a fɔ a bɛ kɛ tan de a bɛ fɔ tan de a bɛ kɛ tan de pour que o fana bɛ se k'u ka patriotisme c'est-à-dire que k'u ka jamana défend barisa an bɛɛ y'a ye kunun Macron ye bɛɛ wele ka na Faransi mɔgɔ mɔgɔ n'o de bɛ Faransi fɛ n'o bɛ fɛ ka Faransi ka kɛlɛ kɛ a ye bɛɛ wele il y a même des Africains qui ont la nationalité française ou kuma réseau ni fɛnw kɛ u bɛɛ contactera ka moyen d'u ma pour que o bɛ se ka na réseau kan ka Mali gosi ka Mali kɛlɛ dɔw sɔnna dɔw banna mais bɛɛ n'a ka hakili don bɛɛ n'a ka taabolo don donc Assimi n'i ye ne ka nin vidéo in sɔrɔ ne fana b'a ɲini fɛ au lieu que patriote minnu bɛ fɛ ka Mali défend k'u don kaso la o fana solution ka sɔrɔ la solution ye mun ye u ka wele u ka former karisa a kana kɛ tan karisa a kana fɔ tan karisa a y'a kɛ tan fanɛni banɛni ka bɔ a la ɲɔgɔn dɔgɔya ka bɔ a la ɲɔgɔn burujaw ka bɔ a la uniquement an kana an ka faso défend. Je crois que le Mali a besoin de ça. Le Mali a besoin de ça, fortement besoin de ça, président Assimi Goïta. Ni nga ni kuma me abidjanye. Abidjanye. Okuma yara biyama ala ka Mali défend. Ala ka Mali défend. Ala kana Mali bi. Ala kana Mali bi. Ala ka Mali kungorotan. Ala ka Mali kungorotan. Merci.